ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଳଗୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଲଭ୍ ଜେହାଦ ଘଟଣା ଅଭିଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ଯାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ। ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିଞ୍ଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଳଗୁଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜନୈକ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଝିଅକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଅପହରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଳଗୁଣ୍ଡ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାଜପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକ ଲିଖିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରକ୍ଷା ପ୍ରମୁଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଳକୁଣ୍ଡୁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଗାଁରେ ଜୈନିକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅକୁ ସେଇ ଅଳକୁଣ୍ଡୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ଖାଁ, सी किछि दिन हम ताकू लव जिहादर शिकार करी ताकू प्रेम जाल फसई नहीं जीवार अभियोग आम कति आसला। से बाबद अळकुंड थाना एक मामला रुजु 14 तारिख रु किंतु पुलिस जो भली भाव कथा गुरुत्व दे आगू नवा कथा अळकुंड थाना तरफ अनुभव कलु ना। से झीर बाप और गाँ लोक मैंने आम साथ जोगाजोग कर आम आज उपखंड आरक्षी अधीक्षक आम एसडीपीओ सार कति आसलु आलोचना कलु। एसडीपीओ सार आमको पूर्ण प्रतिश्रुति देले जे आगामी किछि दिन भितर निश्चित से झील को उद्धार करेंगे। से आशा विश्वास आम जाजपुर जिला पुलिस पर अच्छी, कारण विगत इतिहास को देखिले सबु बेले हिंदू झील मैंने लव जिहाद शिकार हो जाइछन्ति सत, किंतु फेरीचन्ति जी केवल शब ही फेरीचन्ति। ये भूमि आम शब न हो यही आशा अपेक्षा रखी जिला पुलिस प्रशासन पाखु आम अनुरोध रखिबू एसपी महोदय को कि झीलटी उद्धार करने पुलिस तरफ साहाय्य सहयोग जोगाई दि जाए। जाजपुर अभिमन्यु मिश्र रिपोर्ट, लिवलाइ पड़िया।